apat na piraso. Tatlong tilapia at saka bangus. Tabudyos. So, yung huli namin. Yan. Dito pwede nga itago. Yan. Yan. Natin yung yung isda na huli natin. Yan. Laki oh. So, yung ulo muna. Next, lagyan natin yung ricado. Guys, yung ricado natin. Dinamihan ko na para masarap. Yan. Pechay, 20 pesos. Yan, mahal lang kayo pechay ngayon. Yan guys, yan. Ganyan na pagluto. Yan, konti lang. Yan, para timplahin natin mamaya kung sumobra. Guys, natin yung gata. Yan. Mas masarap guys, marami sabaw. Yan. Wow! So yun guys. Ito na siya oh. Lapot na oh. Palaban naman tayo nito. Sira na naman ang diet. Yan oh. Wow. Ito siya. Uloy. Balbal. Ini sa sama hugas. Ngi. It's your time. Balbal na guys, balbal. Kain. Ito ko talaga. Hindi ka na. Pikay. So yun guys, oh. Matikman natin yung pinagpupura natin kanina. Pinagpupura pala ng dalawa. Kasi dala nakatama eh. Bebe ka na, bebe. Ito natin. Nyam nyam. Nam. Hindi ko maluto, ano? Kima yan Eugene. Pupa. Yung pala guys, yung pinagbarulan namin, fish pan daw yun, sa dulo nun, fish pan yun. Na-wash out lang nung dumaan na bagyo. So kaya, yung isda, pumasok sa lumabas sa palisdaan. So ayun, kaya nakapagpamaril tayo doon. Yung dami, lalaki. Ito